हेलो फ्रेंड्स की खबर आपलोकर सकलोए भाले आछे ने আজি मैं सजना बनाब ओलाइछु सजनाটো जाने सबे जाने सजना आपलोके केनेकुवा खाय बारु आमी बेहरेरे खाओ एनेকৈ भाबिलु मैं बनाम जिहेतु आपलोकर लगतो शेयर करू आरो लगते मैं एया बिलाही रेडी करिछु पियाज रेडी करिछु आरो इफाले जलकिया নহৰু बेहर आरो पाउडर काश्मीरी रंगा जलकियाটো लाल मिर्च गोलमरिच आरो जीरा पाउडर हाफ चामच दी रेडी करिछु आरो इफाले मोर केराही गरम হৈ গল तेल गरमे হৈ গল তে पियाज দি লওঁ বেছি লৰাব নালাগে ভাজুতে সজনা ভাজুতে হৈ যাব এয়া মই দি লওঁ দি অলপ পালক কৰি লওঁ এতিয়া হালধি নিমখ দিম অলপ পালক কৰি দিলোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ 1 চামুচ দিছোঁ তাৰপিছত ৰং গুড়া হালধি এনেকৈ হাফ চামুচ হালধি দি লৈছোঁ দি অলপ পালক কৰি অলপ পৰ ভাজি লওঁ সজনা ভাজা হৈ গ'ল এতিয়া মই জলকীয়া বেহৰ নহৰু लसुन गोटे मिले पिसी केने ताते जीरा पाउडर गोलमरिच पाउडर एकेबारे मिलाई आरो काश्मीरी रंगा जलकियाটো যে অলপমান মানে বেছি বগা বগা হৈ যায় নহয় বেহৰ দিলে সেইকাৰণে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চটো দিছোঁ অলপমান ভাজা হোৱাৰ পিছত পানী দি লম मसला भाजा हो गल बेहरটো बेसी भाजिब नोवारी নহয় तिता हो যাব और इतना मैं बिलाही दी लम इमान स्वाद बहुत स्वाद लगे और सजना तो इमान उपकारी बस्तु जाने तो सजना खाबई लगे बतरर मोर बिलाही मसला गोटे भाजा हो गल ये साक तेल एरि दिसे देखिसे मसला इतना मैं पानी दी लम सजना सिजिब लागिब নহয় সেইকাৰণে प्रयोजन अनुयायी जिमान दरकार और সেই हिसाबत पानी दी लम सिजिब पाराके सजनाটো उतलिले सजनार पानीखिनि उतली गले या এতিয়া ढाकी दिम मोर सजना ग्रेवी हो गल आपलोके एनेकुवा खायने एनेকৈ एबार खाबसुन बर ভাল লাগে खाय केनेका होइसे बारु মই বনোৱা सजना रेसिपिটো ভাল লাগিছে না ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব কমেন্ট কৰিবচোন কেনেকা হৈছে আৰু সাবস্ক্ৰাইবও কৰি দিব লগতে শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব নেক্সট আকৌ এটা ভিডিও লৈ আহিম আজিলৈ আহিছো বাই বাই